Madyong buntag sa tanan karon di ay guys ning gawas ta kay syempre pahuway man gyud nato no. So naara day ko na kapuyo sa 9th floor niya karon na ako ning agi diri sa may labayanan akong basura kay para makita ninyo no nga ang kada building diri wala gyud fire exit or walay hagdanan sa bintana. So mao jud ni siya ang fire exit diri sa Hong Kong. So dili man jud kita rapoy nagpuyo sa usa ka building, danghan man jud ng mga pamilya no. So di gyud basta-basta makagawas kung naay sunog, ilabi na kung naa sa ubos nagsugod kay syempre mag iyahay man gyud nagpanagan ang mga tawo manghinilakay. Unja mga hadlok na kay nalagi na nangahagbong na nga mga kalayo sa ilaha. So mao na ni siya sa mga wa na sayod dili jud basta-basta kung naisunog dire agali kay nara sa 14th floor ning ako ang building no, dili kaayo taas kay katong nasunog gud kay taas man gyud to siya. So ingon ani jud ni hapit na ko moabot sa ubos unja ako ra ipakita ninyo kung asa jud dapitang exitanan kay aron makahibaw mo kay aron di mo moingon nga nganong walay hagdanan sa bintana. Mao na jud di ay ni siya ani na niya wa ko mulahos kay sirado man ang gate. So nibalik ko dito sa lain nga agianan dito sa may entrance kani exit man ni maoran ni. Salamat sa pagtan-aw, bye bye.